Saudara-saudara, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat RT, RW, desa, sampai dengan pelaksanaan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan kelompok, dan kepatuhan dalam penerapan PSBB. Upaya ini akan kita perkuat dengan penelusuran kontak yang lebih agresif lagi oleh Dinas Kesehatan dan dibantu aparat pemerintah setempat, serta pengujian sampel secara masif. Saudara-saudara, kami berharap untuk tetap mengikuti informasi yang benar tentang COVID. Cukup banyak sumber informasi yang bisa diakses. Di antaranya pada portal covid19.go.id, hotline 119 extension 9, WhatsApp COVID-19 di 0811 33 39 9000 atau di Halo Kemkes di 1500567. Aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya cukup banyak bisa kita akses. Termasuk update yang terus-menerus dilaksanakan setiap hari oleh TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Ladies and gentlemen, success depends on community participation, cooperation, all parties, RT, RW, village, until self-isolation, individual and group, and discipline in the PSBB application. We will strengthen this effort by taking more aggressive contact by health service, health, local government apparatus, and testing sample massively. Ladies and gentlemen, we hope to get the correct information about COVID, enough information shortage that can be accessed via our portal covid19.go.id, hotline 119 extension 9, WhatsApp COVID at 0812 333 9000 or in the Kemenkes at Hello Kemenkes at 50 and many online application and telemedicine service can be accessed, including daily updates from TVRI and RRI, which are distributed by other television and radio station. Saudara-saudara, kinerja data sampai dengan pukul 12.00 pada hari ini adalah sebagai berikut. Laboratorium yang saat ini bisa menjalankan pemeriksaan secara utuh bertahan adalah 38 laboratorium. Beberapa laboratorium akan segera ditambahkan, begitu reagen yang harus kita datangkan dari negara lain sudah bisa kita terima hari ini. Spesimen yang kita periksa jumlahnya sudah mencapai 55.000 lebih. Jumlah kasus yang kita periksa sudah mencapai 47.000 orang lebih. Hasil positif sampai dengan hari ini adalah 7.418 orang. Ini adalah positif terkonfirmasi dengan menggunakan real-time PCR. Hasil negatif adalah 39.943 orang. Pemantauan yang kita lakukan terhadap pasien ODP adalah sebanyak akumulasinya 193.571 orang. Sebagian besar dari pemantauan ODP ini sudah selesai. PDP 17.754 orang yang saat ini kita rawat dan menunggu hasil konfirmasi laboratorium PCR yang real time.
Konfirmasi kasus COVID-19 7.418 orang. Kasus sembuh 913 orang. Kasus yang meninggal 635 orang. Seluruh provinsi sudah terdampak. 263 kabupaten kota juga terdampak. Sebaran pasien sembuh yang terbanyak adalah di Jakarta 322 orang, Jawa Timur 101 orang, Sulawesi Selatan 75 orang, Jawa Barat 79 orang, Jawa Tengah 54 orang. Ladies and gentlemen, current performance data up to 12 today as follows. The laboratories that currently can carry out a full examination so 5 are 38 laboratories. Several laboratories will be added as soon as the reagents we have to bring in from other countries we can receive today. The number of specimens we have received has reached more than 55,000. The number of cases we have examined has reached 47,000 of more people. Positive results are currently 7,418 people. This is positive confirmed using real-time PCR. Negative results are 39,943 people. Monitoring that we do for ODP patient is as many as the accumulation of 193,571 people. Most of the ODP monitoring is complete. PDP 17,754 people we are currently caring for and waiting for the heads of the real-time PCR laboratory confirmation. Positive confirmation 7,418 people. Cases recovered 930 people and died 635 people. All provinces have been affected. 263 cities were also affected. The highest distribution of patient recovery was in Jakarta, 322 people, East Java 101 people, South Sulawesi 75 people, West Java 79 people, Central Java 54 people. Keseluruhan akumulasi di 34 provinsi adalah 913 pasien. Secara rinci, penambahan kasus pada hari ini untuk konfirmasi positif sebanyak 283, sehingga jumlahnya menjadi 7.418. Kasus sembuh bertambah 71 orang, sehingga akumulasinya menjadi 913 orang. Kasus meninggal bertambah 19 orang, sehingga akumulasinya menjadi 635. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini dengan cara memutuskan penularan COVID-19. Jangan mudik, jangan bepergian. Sekali lagi, jangan mudik, jangan bepergian. The total accumulation of 34 provinces is 113 patients. In detail, the addition of cases today for positive confirmation of 283 to the number of 7,418 people. The number of cases recovered increased by 71 people to become 917 people. The case of death increased by 19 to 635. Ladies and gentlemen, let's participate in Intervacly is handling this COVID-19.
by deciding transmission of COVID-19. Don't go home, don't travel. Once again, don't go home, don't travel. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Karena perjalanan kita tidak aman. Sekali lagi, perjalanan kita tidak aman. Akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan saat di kendaraan, saat di terminal, di stasiun, di rest area, atau di toilet umum sepanjang perjalanan. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang membawa virus itu tanpa gejala atau dengan gejala yang ringan. Karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dan ini akan berpotensi untuk menulari keluarga kita yang ada di kampung. Jika kita memaksa kembali ke kampung halaman, maka kita akan dikarantina selama 14 hari. Sehingga makna pulang kampung, makna mudik tidak akan pernah kita dapatkan kecuali hanya menjalankan karantina 14 hari di kampung halaman sendiri. Oleh karena itu, marilah kita lindungi kampung halaman kita. Marilah kita lindungi keluarga kita yang ada di kampung halaman. Saudara-saudara, keberhasilan membendung penularan COVID Make sure we are not infected and do not transmit because our lives are not safe. We will very likely meet and be forced to close contact with people without symptoms or people with mild symptoms while in the vessel, when in the terminal, at the station, in the rest area, or in the toilet, common along the way, or maybe we ourselves carry the virus without symptom or with mild symptoms because we are from an area affected by the virus, and this will potentially infect our family in the village. But before it's back to go our hometown, then we will in quarantine for 14 days so that we will never get unless we only carry out the quarantine of 14 days home. Therefore, let us avoid our hometown and family who are in our hometown. Ladies and gentlemen, the success of COVID-19 ini akan sangat mempengaruhi beban rawatan di rumah sakit. Karena semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita untuk menurunkan jumlah orang sakit dan meninggal karena COVID-19. Ladies and gentlemen, the success of stemming the spread of this virus will greatly affect the burden of hospitalization in the hospital, because the more patients treated, the heavier of burden is the reduced number of people who are sick and die from COVID-19.